ଯୁବ ଶିଳ୍ପପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ତଳସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଉଠିବାର କଳା କୌଶଳରେ ମାହିର ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସାହୁ ଓରଫ ରବି ସାହୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଶିଳ୍ପପତି ପାଲଟିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା ଅହଙ୍କାର। ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୁବ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ବଡ଼ହାଟ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରସାଦ ବେହୁରା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଲେଖ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ ସଭାପତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ଦେବତା, ଉପସଭାପତି ଅଜୟ ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଜୁବଲି ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, संगीत निर्देशक प्रेमानंद प्रमुख उपस्थित रही श्रद्धांजलि अर्पण करते। स्वर्गत साहू एकाधार सफल सिने प्रयोजक, सुदक्ष राजनेता, विशिष्ट व्यवसायी भाव ख्याति अर्जन करते। भाईचारार सहर में कर्मठ मुरबी भाव सबु समस्यार समाधान पर नेतृत्व नहीं, तेणु तांको आवर्तमान केन्द्रापड़ा जिला शून्यस्थान सृष्टि करिछि। केन्द्रापड़ा संस्कृति तथा ओडिया संस्कृति को विश्व दरबार रे से परिचित करथिले बोली अतिथि माने स्मृतिचारण करी कहिथिले। जड़े निर्भीक व्यक्ति भावे समग्र जिले में से बेस परिचित थिले। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक शोक वार्ता को तांको बहु केन्द्रापड़ा पौराध्यक्षा सरिता साहू पाठ करथिले। कार्यक्रम में प्राध्यापक अजय सामल अध्यक्षता करथिबा बेले समाजसेवी राजेश पंडा संयोजना करथिले। एथिरे अन्यमानक मध्य जिला परिषद सभापति लिलिता दास, उपसभापति भीष्म महांती, गीतांजलि सेठी, मानस परिडा, जिला बिजेडी सभापति शिवप्रसाद फूल, शशांक शेखर सेठी, विष्णु दास, दुख सुखर साथी तथा दरदी बंधु प्रमोद साहू, जिला युव बिजेडी सभापति राजेश दास, सरोजकांत साहू, सलीम खान, किशोर पंडा, नंदकिशोर परिडा, प्रदीप महांती, शरद बिहुरा, प्रदीप महांती, परेश दास, रमणी रंजन राउतराय, आदिकंद राउल, अकबर अली, ज्योत्सनाराणी परिडा, मुक्तार खां, आलोक साहू, श्रीकांत पंडा, राजेश राज स्वाई, फकीर खटुआ, प्रफुल्ल दास, मुरलीधर सेठी प्रमुख स्मृतिचारण करथिले। रंजित साहू, उमेश नायक, निराकार स्वाई, हिरण्य पंडा, शेख इनायत, शेख रहमत, सुकुमार दास, प्रदीप नायक, राजश्री दास, सिप्रा दास, राजेंद्र पात्र कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करथिले। तांका पुत्र प्रदीप साहू धन्यवाद अर्पण करथिले। दलमत निर्विशेष जिला एवं जिला बाहर विशिष्ट राजनेता एवं व्यक्ति विपुल संख्यार जोगदे श्रद्धांजलि ज्ञापन करबा तांका महानेतार परिचय देथिले। बहु मान को रवींद्र साहू बहु मान को नाती भगवत गीतार द्वादश स्कंद भक्ति जोग पाठ करेंगे आत्मार शांति आत्मार गवर्नमेंट
ସମୟ ଲାଗିବ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇଟା? ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପାଠ କରିବେ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବହୁମାନଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ବହୁମାନଙ୍କୁ ନାତି